बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आगामी 10 दिन आपणक पई असाधारण हेबा पई जाउछि। आपणक जीवन एपरि एक मोड़ नेबाकु जाउछि जहाकु आपण सब दिन पई मने रखिबे। कांत एवं हताशा बंद करंतु। आपणक जीवन रे अनेक किछि आसीबा पई जाउछि। आपण गोटे तीर रे तीनोटी शिकार करबा पई जाउछंती। ग्रह मानक सह जड़ित गुरुत्वपूर्ण ज्योतिष घटना गुड़िक ब्रह्मांड रे घटिबाकु स्थिर होईछि। एपरि घटना जहाँ आपणकु संपूर्ण आश्चर्य करिदेब। एही आगामी 10 दिन आपणकु बहुत किछि आनिदेब एवं मूल्यवान शिक्षा देबा पई जाउछि। आपणक निकटतर लोकंकर प्रकृत चेहरा प्रकाश करिबा एवं आपणकर निज सहित एक गभीर साक्षात को सहज करिबा। आजिर वीडियो आपणक आखि खोली देब एवं आपणकर दृष्टि को अंधकारमय करिथिबा लोभर अंधाकृति को दूर करिब। बंधु माने जदि ए वीडियोटी को आपण शेष पर्यंत देखंती तेबे आपण अनुभव करिवे जे आपण जो चिंता पोषण करुथिले ताहा निरर्थक थिला। आपण जो लोक माननकु निजर बोली भाबुथिले से माने प्रकृत रे एपरि नथिले एवं आपण जीवन रे जो पथ उपरि चलीथिले ताहा गुरुत्वपूर्ण संशोधन आवश्यक करुथिला। आपण एही वीडियो रे सेही संशोधन सठिक मार्गदर्शन एवं सठिक सूचना पाइबे। तो बंधु माने प्रथम एवं सर्वोपरि शनि वर्तमान वक्री चलन करुछंती। एक स्थिति जहां आगामी 10 दिन समेत परवर्ती 137 दिन पर्यंत जारी रहिबो। एही 10 दिन मध्यरे शनि आपणकर तृतीय भावरे गोचर करुछंती जेउठारे से वक्री अछंती। तेनु एहार केउ प्रभाव मकर राशि उपरे पड़िबो। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जे मकर राशि हेउछि शनिकर निजस्व राशि। भगवान शनि हेउछंती मकर राशिर अधिपति। तेनु भगवान शनि आपणको कोन सिखाइबाकु जाउछंती। तांकर प्रिय मकर राशिर व्यक्ति माने एहाकु बहुत भल भाबरे सुनंतु एवं बुझंतु। अनेक दिन धरी आपणकर खर्च अधिक मात्रा रे बढ़ी चलीछि। जेमिति गोटे खर्च शेष हेउछि सेमिति आउ एक खर्च मध्य बढ़ी जाउछि। सेही समय आपणक जीवन रे नूतनतार अभाव रहिछि। आपण किछि नुआ खोजुछंती ताहा काम करिवार एक नूतन उपाय हेउ किंबा आपणकर जीवन शैली रे परिवर्तन, किंतु एही परिवर्तन वास्तव रे परिणत होई नाही। कारण धन भावरे अवस्थापित राहु आपणक हाथ रे टंका देउथिले एवं सेही समय को ताकु शीघ्र खसी जाउथिला। आमे एक गुरुत्वपूर्ण घटना मध्य उल्लेख करिथिलु। गुरु 14 तारिखर उदय हेउछंती जहा लाभ वृद्धिर प्रतिश्रुति दिए। यह व्यावसायिक उद्यम एवं सहभागिता पाई भल। तथापि एही 10 दिन मध्यरे तृतीय भावरे वक्री शनि एक चैलेंज उपस्थापन करि पारंती, एक संभाव्य मोड़। यह एपरि एक मुहूर्त हेबो जेउठारे आपणको दृढ़ भावरे ठिया हेबाकू पड़िबो एवं विपद नेबाकू साहस संग्रह करिबाकू पड़िबो। एपरि परिस्थिति प्रायतः एक करंतु बा भांगिबा परिस्थिति उपस्थापन करिबो। आपण विपद नियंतु एवं आगको बढ़ंतु किंबा आपण द्विधा एवं अधिक चिंतारे फसी जांती। शनि आपणक पई ठीक एही प्रकारर परिस्थिति सृष्टि करिवे। तेनु अଯौक्तिक भय पोषण करंतु नाही। जेपरि चिंता करंतु जे आपणकर टंका अटकी जाई पारे किंबा जिनिस गुड़िक भूल होई पारे। शांत भावरे प्रतिफलित हुंतु। आपणकर अतीतर अभिज्ञता को विचार करंतु एवं संभाव्य लाभ एवं भविष्यतर संभावना को मूल्यांकन करंतु। जदि आपण हिसाबमूलक विपद नियंती तेबे शनि आपणको सेही स्थिति को नहीं जिवे जोठारे आपण एते वर्ष धरी अपेक्षा करि आसुछंती। हुएत आपण बहु दिन धरी विषय वस्तु लेखा किंबा विषय वस्तु सृष्टि करबाकू चिंता करिसंती, किंतु सब बेले संदेह द्वारा पछकु पड़ी रहिछंती। मु कोन एहा करि परिबी, एहा मो पाई ठीक। आत्मसंदेह विलंब एवं समय नष्टर एही चक्र। एहा परे केवल बहुत विलंब होई गला।
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକୂଳ ଗତିରେ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଏହା ବିଶ୍ୱକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସମୟ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଅନଲାଇନ୍ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ଫସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏଠାରେ ପଡୁଛି, ତେଣୁ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ରତା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଏକ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରବେଶ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଭବ କରାଏ। ମୁଁ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ପାରିବି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଉଚିତ। ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ଜଣେ ଭଲ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବରୁ କେତୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କେଉଁ ବିପଦ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ଏହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଗବେଷଣାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। ତଥାପି ଏହାର ଏକ ଖରାପ ଦିଗ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ସଂଯୋଗ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥକାପଣ ଆଣିପାରେ। କେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଖୁସିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଖୁସିର ମୂଲ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖେଳ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କିଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ପାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ସେନାପତି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ସେ ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ଯୋଗ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପାର ଉତ୍ସାହ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ତୀବ୍ରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଫଳତାର ସହ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଗରମରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତତା ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ କରିପାରୁଥିବା କଠୋର ଶବ୍ଦ କହିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶନି ପିତାମାତା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପାଇଁ ନମ୍ରତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଚାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଋଣର ଭାରଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ।
तथापि जदि आपण केवल अन्यमानंको प्रभावित करिबा पई किंबा प्रदर्शन करिबा चक्कर रे आपणकर खर्च वृद्धि करूछंती किंबा ईएमआई रे बारंबार जिनिस किणुछंती तेबे आपणकर ऋण ह्रास पाइबा परिवर्ते वृद्धि पाइब। तेणु आपणको आपणकर दैनंदिन खर्च उपरे किछि संयम अवलंबन करबाको पड़िबो। जो माने प्रतियोगितामूलक परीक्षा पई प्रस्तुत हेउछंती किंबा चाकरी रे इंटरव्यू पई उपस्थित हेउछंती सेमानंक पई मंगल ग्रह गुरुत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करिबो एवं अनुकूल फलाफल आनिबो। एठारे सफलतार एक दृढ़ संभावना अछि। वर्तमानर ग्रह संयोजन को देखिले शुक्र कन्या राशि रे अवस्थित एवं एठारे से दुर्बल अछंती। शुक्र भाग्य भाबरे थिबा बेले एक दुर्बल अवस्था तांकर उपस्थिति सूचाई दिए जे भाग्य प्रकृत रे आपणको समर्थन करिवो, किंतु केवल जदि आपण भाग्य उपरे निर्भर करी निष्क्रिय भाबरे बसिबे नाही। आपण जिउठारे अछंती सेठारे उठी आपणक कार्य उपरे ध्यान दियंतु। आपण सर्वदा आपणकर दायित्व पूर्ण करिबारे सक्रिय अछंती। तेणु आपण जहा चाहुछंती ताहा केबे पाइबे ताहा भाबिबा बंद करंतु, बरं आजि आपणक निज कठिन परिश्रम द्वारा एहाको हासिल करि पारिबे बोली संकल्प करंतु। भविष्यत पई काहेकि अपेक्षा करिबे जेतेबेले आपण आपणकर वर्तमान को आपणक इच्छा अनुसार आकृति देई पारिबे। आगामी 10 दिन मध्यरे आपण आध्यात्मिकता एवं विश्वासर विषय गुड़िक सहित एक दृढ़ संपर्क स्थापन करिबे। नूतन अंतर्दृष्टि पाइबे जहाँ आपणकर आत्मविश्वास को वृद्धि करिब एवं जीवन प्रति आपणकर दृष्टिकोण को परिवर्तन करिब। मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पई दुईटी प्रतिकार अछि। जेहेतु आपणक राशि अधिपति हेउचंती शनि, तेणु ध्यान पूर्वक शुणंतु। जदि आपण प्रत्येक दिन कला पिंपुड़ी को अटा एवं चीनी मिसाई खाइबाकू दियंती तो एहा द्वारा शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होइथांती। एक अभ्यास जहाँ आपणको ग्रहण करिबा उचित। एहा सहित जदि आपण राति रे एक कला कुकुर को देखंती तेबे ताकू किछि रुटी क्षीर किंबा बिस्कुट खाइबाकू दियंतु। एहा करिबा द्वारा केवल शनिदेव नुहे बरं राहु मध्य खुशी हेबे एवं दिन रे मध्य आपण ए उपचारटी करि पारिबे। एहा सहित सूर्यदेव मध्य खूब शीघ्र निजर राशि परिवर्तन करूछंती। तो आपण को एठारे कौन करबाकू पड़िबो, जेतेबेले से निजर स्वराशि रे प्रवेश करंती आपण प्रत्येक दिन उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। एथिरे किछि सिंदूर अक्षत एवं लाल मंदार फुला मिसांतु एवं एही जल को आपण सूर्य देव को अर्घ्य अर्पण करंतु। यह निश्चित करिब जे एही प्रमुख ग्रह परिवर्तनर शुभ प्रभाव आपणक जीवन रे प्रकाशित हेब। आपणक आत्मविश्वास जेपरि अत्यधिक आत्मविश्वास रे परिणत न हुए एवं आपणकर आत्मनिश्चितता एवं शक्ति अहंकार रे परिणत न हुए ताहा निश्चित करिबा पई आपणको एही प्रतिकार मध्य करिबाको पड़िबो। तो मकर राशि व्यक्ति विशेष माने आमे आशा करूछु जे आपण आगामी 10 दिन धरी ए विशेष भिडियोटी उपभोग करिसेंती एवं आगामी 10 दिन विषय आपण निज पई प्रतिकार मध्य करिबा द्वारा आपणको अधिक मात्रा रे लाभ प्राप्ति हेबो।